may hapon. Tara guys, luto pansit guys. Inday. Ako gipa, bisiko sa daan diyon, tubigan. Persiko na yung karneng manok, tubigan. Okay, bisiko na guys. Tubigan. Oh. Okay. Tubigan. Ngayon, pabukalon pa guys. Pabukalon ako. Paghuman i-lunto rin yung pansit guys. Pansit 2 kilo guys. Oh, 2 kilo pansit. Napukoy gi latan na yung panit guys. Panit sa baka guys, balwak pahunon guys. Tara guys, oh, makita nyo guys. Tara guys. Kuha na hog tanlad guys. Tanlad, oh, nara. Binisaya rang kuan tanlad luy ani guys. Tara, oh. Tara guys. Dagko kayong kutat nga balwak pa guys. Tara. Hapit na rin ang humok guys. Okay, atong pabukalon aron mahumok. Nara guys, nakuya mong litson nga manok guys. Na guys, oh. Hey guys. Kira ron guys ba. Ay litson nga manok guys. Oh. Apoy bangos 2 ka buok, dagko ning bangosa guys, oh. Manok po 2 ka buok, dagko kay ni guys, 2 kilo kapin guys. Nara. Hapit na niluto guys. Hapit na luto na gina. Paguman na guys. Luto pansit bulbak kwa. Am din guys, am. Am dayon. Am. Wala mo maritso na yo, 2 ka buok guys. Guys. Ni Don Bando og si Dots guys. Apa ho magwang guys, oh. Magwangan guys si Don Salazar. Oh. Tara. Atay yan Don Salazar. Okay. Ayos, gaihaw pa kog Bisaya guys, karon pa naihaw guys. Tara guys, oh, Bisaya nga manok guys. Tunuan ni guys. Sunoy guys, sunoy. Tara. Padpara na ron, kainit pa kog tubig. Kainit pa kog tubig. Sige guys.